सोमारच्यान स्टार्ट जाता ते सेशनाचेर उलोवपा खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्साक घेता. एक म्हयनो जालो की आमी पब्लीक सजेशन्स एट goaforward.in म्हणटा ते आमी काल मेरेन आमकां 2175 ईमेल्स आयल्यो. चड करून ह्यो ईमेल्स आशिल्ल्यो ऑन इश्यूज सच एज प्रायस रायज, सच एज आमी म्हणटात मनी की बात म्हणटा ती खूब जाल्ली आहा ह्या दिसांनी गोंयांत. म्हळ्यार सगळ्या कडेन लांच मागतात, करप्शन चालू आहा सगळ्या डिपार्टमेंटांनी, बेरोजगारी, गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज रेग्युलरायज जावपाक सोदतात खूब डिपार्टमेंटांनी, कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आसात ते. आनी गव्हर्मेंटाचो एक पब्लीक ग्रीवन्स रिड्रेसल सिस्टम कॉलेप्स जाल्लो आहा. मागीर म्हादय, रिट्रेंचमेंट ऑफ वुमन्स इन प्रायवेट इंडस्ट्रीज, गोंयकारांक काडून दुसऱ्यांक घेतात. सो अशें खूब आमकां ही पब्लीक सजेशन्स एट goaforward.in म्हण ताजेर सजेशनां आयलीं. हांवें 54 स्टार्ट एलिक्यूज घाल्या, 450 अनस्टार्ट एलिक्यूज घाल्या, टोटलिंग टू 504 एलिक्यूज. म्हजें अशें प्लॅन आहा की हांव 18 0 आवर मेन्शन्स करतलो, 18 कॉलिंग एटेन्शनां मूव करतलो, 3 प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशनां करतलो, जातून एक आहा तें स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन गोवा, एंड बिकॉज फुटबॉल इज द स्टेट स्पोर्ट, आनी अ लॉ टू प्रोटेक्ट द रायट्स ऑफ गोवन एम्प्लॉईज इन प्रायवेट सेक्टर. आमी पडतें एक प्रायवेट मेंबर बील, द गोवा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स बील 2024, हें प्रायवेट कंपनीक 80% गोंयकारांक भितर घेवपाक हें बील आमी पडतें मूव करतले. आतां इश्यूज जे घेवपाचो आहा हो इश्यूज आसतलो NEP इम्प्लिमेंटेशन, पावर टॅरीफ, स्कील डेव्हलपमेंट, क्रायम अगेन्स्ट वुमन, म्हादय, ट्रॅव्हल मार्ट स्कॅम, भारत नॅट म्हणटा ती सरकारान अजून इम्प्लिमेंट करूंक ना, स्ट्रे डॉग मेनेस, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी तुवेंचें पेडणेचें हॉस्पिटल थंय जंय फेसिलिटीज नात, एग्रीकल्चर पॉलिसी, न्यू बोरीन ब्रीज, ट्रायबल रिजर्वेशन, टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर, एअर वॉटर एंड सावंड पोल्युशन कंप्लेंट्स, एग्रीकल्चर सबसिडीज, कला अकादमी स्कॅम, GMR एअरपोर्ट, GMRान जे सगळे पेडणेकारांक म्हळ्यार हायजॅक केल्ले आहा, गोवा ब्रॉडबँड स्कॅम, कदंबा बसीस, फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट टू प्रमोट GI प्रोडक्ट्स, जुवारी लँड स्कॅम, रोड एक्सेस टू लँडलॉक्ड हाऊसेस, नॅशनल गेम्स 2023, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड एम्प्लॉईज इन गव्हर्मेंट सेक्टर आनी स्क्रॅप यार्ड्स इन रेजिडेन्शियल एरियाज, हे इश्यूज आमी घेतले. आतां एक म्हयनो पयलीं आमी हे जनता दरबार म्हणटा ते सुरवात केल्ले. जनता दरबार सुरवात केल्लो हांवें पणजे, आनी पणजे करतना आमकां रिस्पॉन्स म्हळ्यार खूब लोक येवपाक लागले. आनी रिस्पॉन्स येवप म्हळ्यार अर्थ कितें की सरकार तुमच्या दारी नाजाल्यार मंत्री तुमच्या दारी, हें फक्त एक इव्हेंट मॅनेजमेंट फंक्शन आहा. जे इव्हेंट मॅनेजराचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांचे बोल्सान पयशे वचपाचे आनी ते मागीर BJPक परते वचपाचे, हेंच ही हांची इंटरॅक्शनां जातात. म्हणून आमी जे जनता दरबार घेतले हे बारीक लोक पयसल्यान, पोळेच्यान, नेत्रावळीच्यान, पत्रादेवीच्यान, मुळेच्यान अशे हांगा आयले. म्हाका अशें दिसलें की हे बारीक लोकांक इतले पयस येवपाक रावप एक मनशाक मेळपाक हें सारकें जायना आनी आमचें कर्तव्य जाता तांचे मनान वचप ना. पूण ताजे खातीर तालुका वायज आमी जनता दरबार घेतले आनी आमी 10 तालुके कंप्लीट केले आज मेरेन, विथ द एक्सेप्शन ऑफ सांगे आनी केपें. सो हाजेर अशें जाता की गोंयकारांची मन की बात आयकुपा खातीर आमी हे जनता दरबार घेतले, कित्याक सरकार मनी की बातानूच बिजी आहा हें क्लियर जाल्लें आहा. काणकोणा आमी पळयलां की काणकोणान 2 डॅमां आहा पूण लोकांक उदक ना. थंयचे लोक अजून मेरेन
किडनी डिसऑर्डरांनी वतात सरकाराक ते कित्याक जाता ते अजून उत्तर ना. थंय प्रायवेट पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर ट्युरिस्टांक हॅरेस करता. हावसिंग बोर्ड एक अलॉटमेंट स्कॅम थंय जाल्लें आहा. म्हळ्यार अलॉटमेंट जालो पूण लोकांक अजून प्लॉट मेळूंक ना. साश्टीन आमी पळयलां की दर्याचो नवो बोरीम ब्रीज नाजाल्यार फिलिंग ऑफ फिल्ड्स नाजाल्यार शिशिनी हायवे इश्यू मागीर पंचायतींनी पब्लीक हॉलिडेक थोड्यो NOCs दिल्ल्यो आहा. मडगांवान एक लँड ग्रॅब एक इश्यू पळयला. हें जालें साश्टीचें. मुर्मुगांव तालुक्यात मेन इश्यू आहा तो कोल पोल्युशन नाल्यार खारेवाडो जेटीचें सारकें बिकट परिस्थिती. एक बिचीज आहा त्यो सामक्यो डर्टी आहा. गोंयचे आमचे जे वेवसाय करपी आहा गोंयचे बिझनेसमॅन हांकां हांचे कडच्यान एक्सटॉर्शन जाता मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचेर आनी दादागिरी थंयच्या आमदारांची चड करून दाबोली आनी मुर्मुगांवच्या आमदारांची. आनी जुवारी एग्रो कॅमिकला खातीर पोल्युशन जावन नुस्तें मरता आनी लोकांक त्रास जाता. हे म्हाका दिसता मेन इश्यूज इन एडिशन टू कोल पोल्युशन. फोंड्या आमी पळयलां की 4 आमदार आसात फोंड्या तालुक्यांत आनी 4य आमदार मंत्री आसात. इतलें आसून पसून पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा एक रेफरल हॉस्पिटलूच जालां. फार्मर सबसिडीज पावनात. सिवरेज करून 400 कोटी रुपया मोडल्या पूण सिवरेज करून सिवरेज प्लांटूच ना. मार्केट वेंडरांक रस्त्यार बसयल्यात. सो इतलें सगळें आमी फोंड्या पळयतात की फोंड्यानूय बी म्हळ्यार डिसेंटींग वॉयस आयकुपाक कोण तयार ना. सगळे आमदार रुलींग पार्टीचे आहात. बिशोली आनी सत्तरी तालुक्यांत आमी पळयलां की मायनिंगाचे ट्रान्सपोर्टेशनाचे इश्यूज आहात. मामलेदारांत इश्यू आहा. उदकाचो प्रॉब्लेम आहा. शेतां काबार करून उडयलेलीं आहा. मायनिंग कंपनीच्या वर्करांक रिट्रेंच केल्या आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टांनी करप्शना खातीर सबस्टँडर्ड कामां चालू आहा. तिसवाडी आनी बाळदिरान हें पळयलां म्हणटा तें इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड रेजिडेन्शियल एरियांनी आयल्या. 24/7 म्हणटी वॉटर सप्लाय केन्ना नाच. हावसिंग बोर्ड जंक्शन म्हणटा कोळवाळे आत्तां हांव गेल्लो थंय एक सर्वीस रोड जाय तो ना. ताज्या एक्चुली ऑपोजीट एक कॉलेज आहा जें आमचे निळकंठ हळदणकरांचें कॉलेज आहा. सरकार रवींद्र भवन म्हापशां बांदता म्हणटा 3 फावंडेशनां घाली पूण अजून वयर सरना. पणजेची स्मार्ट सिटी मॅच सगळ्यांक खबर आहा. पेडण्या आमी गेल्ले तर पेडण्या आज सांगला ते भशेन तुमकां की GMRन पेडणेकारांक हॉस्टेज केल्या. सामके किडनॅप केल्ले भशेन केल्ले आहा. एक्सेस फॉर टोल जो आमी टोलाक एक्सेसाक टोल लायतलो म्हणटा आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की आपूण ताका कितें गोंयकारांक टॅक्सीवाल्यांक सोड म्हूण सांगतलो म्हणटा. देशांत खंयच असो एक्सेस ना एअरपोर्टाक जंय टोल लायतात. तुमी मुंबय पळयलो आसतलो दिल्ली पळयलो आसतलो टर्मिनल 1 टोल कित्याक रावपाक एअरपोर्टाचेर वचपाक. सेकंड हो जो एक्सेस आशिल्लो 7 किलोमिटर एक्विजिशन हें नोव्हेंबर 2014 हांवें एसेंब्लीन पॉयंट आवट केल्लें की तुमी मोपा जमीन एक्वायर केली 65 लाख स्क्वेअर मिटर्स पुणून ही जमीन एक्वायर करपाक विसरलो म्हणून हें हांवें मनोहर पर्रीकाराक दाखोवन दिल्लें आनी ताका लज जाल्ली हावजान. आनी ताणें मागीर म्हणलें की ना आमी थंय काडटले फ्लायओव्हर करतले. फ्लायओव्हर करपाक पसून लँड एक्विजिशन गरजेचेंच म्हूण सांगिल्लें ताका. सकयल जे तूं पिलर घालता तें कितें फ्लोटींग आसचें ना तें जमनीन घालचें पडटलें. जमीन एक्वायर करचीच पडटली म्हणून. आनी तेन्ना हांवें म्हणिल्लें म्हजे कडेन जाल्यार स्टेटमेंट पसून आसा म्हजो तेन्नाचो टायम्स ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीचेर आमी पळयलां की 300-400 कोटी वतले म्हणून अशें हांवें म्हणिल्लें. आनी तेन्ना म्हजी तांणी फकाणां केल्लीं. आज आमी पळयलां की तो रस्तो 1200 कोटी रुपयांक पडटा. हे 1200 कोटी GMRन म्हणूंक जाय आसले. हे सरकारान कित्याक म्हणप आनी लोकांनी ते टोल कित्याक दिवप. हांव मागतां गोंयचे फूल जनतेक इवन टुरिस्ट हू आर कमींग हियर दे शुडंट पे टोल. टोल कित्याक दिवंक जाय. खंय टोल आहा. हैदराबादाक एअरपोर्टाक एक्सेस आहा तो एलिवेटेड आहा. मुंबय आहा. दिल्ली टर्मिनल 1 आहा. खंय टोल केन्ना कोण दिना. सो टोल खंयचो आयलो हे हो एक इश्यू आहा. आनी पेडण्यान ऑन द होल अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट. पेडण्याक खूब डिवेलपमेंट चालू आहा. सगळे आमदार गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतात पूण अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट आसा. आनीक लँड लुजर जे आहा तांकां अजून मेरेन कांयच मेळूंक ना. तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट म्हणून पसून दिवपाक सरकार तयार ना. आनी
टुरिजम डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंट हे लोकलांक सारके टेररायज करता हें आमी पळयलेलें आहा. रस्ते जाल्यार तो पत्रादेवी टू पर्वरी वन ऑफ द वर्स्ट रोड्स इन द कंट्री. आनीक ज्यो झऱ्यो आशिल्ल्यो मोवपाक करतना ह्यो झऱ्यो तांणी बंद केल्ल्यो आहा. 1 किलोमिटर व्हडली एक झर देवाची झर म्हणून आहा ती पसून बंद केल्या म्हणजे देवाक पसून आनी सोडूंक ना डेव्हलपमेंट करतना. सो हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा आनी म्हाका अशें हें जाता की हे इश्यूज म्हाका सगळे रेज करूंक जाय. हांवें इन डिटेल तुमकां म्हणिल्लें आहा कित्याक म्हाका सरकाराकूय कळिल्लें जाय की बाबा हे इश्यून राजकारण काय ना, हे पब्लिकाचे मेजर इश्यूज आनी हे इश्यूज म्हाका रेज करूंक जाय. जर सरकार म्हाका हे इश्यूज रेज करूंक दिना हांव तांचे म्हऱ्यान लोकां म्हऱ्यान परतो वतलो, लोकांक परतो सांगतलो की बाबा हो सरकार तुमचे खातीर न्ही म्हणून. आनी मागीर हेच इश्यूज वील बिकम द एजेंडा फॉर द फ्युचर फॉर दोज एरियाज. सो हें जें आहा तें फक्त एक असेंब्ली सेशन गाजोवपाचें इतल्या खातीर न्ही, ही आमी मोहीम चालूच दवरतले, लोकांक मेळत रावतले आनी एक राजकारणी हें चड करून एक ओपोजिशनान सिनियर लेजिस्लेटर म्हणून म्हणजे कर्तव्य जाता की लोकांक मेळून समजून त्योच वस्तू हांवें उलोवप, समज नासतना काडली जीब लायली ताळ्याक करप ना. सो दीस इज वॉट आय वेंचर टू डू आनी दीस इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्री असेंब्ली प्रेस कॉन्फरन्स. हांवें खुबदां इश्यू काडला, हांव आतांय तो काडपाचो आहा. बोमाचें लँड एक्विजिशन प्लॅन तांकां मेळिल्लो आहा. तातूंत अशें दिसता की आमी पयलीं फक्त एक सायडूच साल्वार करूंक सोदताले इन द प्रपोज डेव्हलपमेंट, जातूंत देवळां आनीक जे 2 देवळां ती साल्वार जावपाचीं आशिल्लीं. पूण आतां लँड एक्विजिशन जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की तो फूल गांवूच वतलो आनी त्या गांवांत तेन्नाच्या सर्वेन थोडीं 4 घरां दाखयल्यात. हाजो अर्थ 4च घरां आसा अशें न्ही. थंय जर पळोवंक गेलें जाल्यार तो सगळो गांव उद्ध्वस्त जातलो. हो पयलोच असो बायपास जो गांवाचे 2 कुडके करता. उरिल्ले सगळे बायपास जर तुवें गोंयांत पळयले, दर्या आक्षे, दर्या आमचे साश्टीन जाले, ते खंयचेच गांवाचे 2 कुडके जावंक ना, केन्नाच जावंक ना. फक्त हो एक असो बायपास भोवमाक काबार करपा खातीर. आनी जे लोक जे बहुजन समाजाचे लोक आहात, जे बारीक लोक जे सरकाराचे विरुद्ध उलोवंक शकले, तांकां धडो शिकोवपाचो हो बेत असो म्हाका दिसता. सो आय वील ऑल्सो रेज दीस इश्यू. आनी स्मार्ट सिटी जे लॉट ऑफ पीपल हायलायटिंग the issues of any. I've said the smart city mess. So smart city is a big mess. According to me, smart city was by and large not a bad project at the initial stage. But the way it has been conceptualized, the way there has been no accountability, that somebody has to go to the bottom of it. You can't just say that it is a mess and we're going to repair the mess by applying lipstick. That's not the answer. The answer is to find who are responsible for this mess. Basically the consultants. सरकार इजिली हाका ताका बोटां दाखयता, पूण एक्शन कितें घेता, कोणाचेर केस फायल जाल्या. आज अकाउंटेबिलिटी खंय आहा? तूं पळयता सगळे रस्ते, एंट्री ऑफ पेंजीम is looking like that photograph which is appearing and which has gone viral in the social media. It looks like it is the entry to the moon. चंद्राचेर आनी पणजेन येवपाक फरक कितें हें कांयच कळना कोणाक. पूण इतलें आसून आमी सगळे गोंयकार ओगी आहा. सरकार ताचेर एक उतर उलयना. हांवें आयकलां, खंय तरी वाचलें हांवें की काल बीजेपीची कोर कमिटी म्हणटा पळय की ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवची म्हणून, आनी खाला ते कॉन्ट्रॅक्टराक. तो कॉन्ट्रॅक्टर हांचे भितर हांचो हायकमांड कसो जाल्लो आनी आतां एक लोकांक लीप सिंपथी दाखोवपाक आनी ओपोजिशन स्पेसूय बी ब्लॉक करपाक ती ही भाशा उलयतात. ही भाशा तांणी उलोवन आतां फावना. तुमी ब्लॅक लिस्ट आतां कोण तुमी कितें करतले? टेक हिम टू टास्क, फायल अ केस ऑन हिम. जाता करतले? केन्नाच जावची ना. That is what there are 250 cameras put at the cost of how much? 250 crores. So 1 crore a camera. Just imagine, I am trying to put cameras in my constituency. Through what? Through this MLA fund. What is that MLA fund? 2.5 कोटी काय कितें तरी ते. त्या 2.5 कोटीन हांव ते कॅमेरा हांव चिंतपाक पडला, अरे एकूच कॅमेरा येतलो काय म्हणून. 2.5 कोटीन जर एक कॅमेरा येतलो, पणजेचे हे तुमी तांचे
कमिशनराक जो आतां हू हॅज टेकन द लीड इज अ गोवन ऑफिसर, इज अ गोवन ऑफिसर ऑफ रेप्यूट, एंड आय एम शुअर दॅट ताका लेट हाडला तांणी, ताका जर मातसो पयलीं हाडिल्लो जाल्यार कितें तरी साल्वार जावंक शकतालें. आनी तोय तुमकां फट मारचो ना. ही स्मार्ट सिटीच्यो डेडलायनी ज्यो दिल्या दीज आर इम्प्रॅक्टिकेबल अँड लायज मेंट टू फूल द पीपल. आनी 2 वर्सांत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचो ना, हें क्लियर आहा. हे वर्सा सोडूच फुडल्या वर्सा सोड आनी 1 वर्स लागतलें, पूण लागलें म्हणून कांय ना. पूण पणजेचे जनतेक ओरिजिनल जें इंटेन्शन आशिल्लें बिहायंड दॅट प्रोजेक्ट तें इंटेन्शन साकार जावंक जाय. इट इज अ कॅपिटल सिटी. कॅपिटल सिटी हॅज टू बी समथींग which has a glory, and it has to be restored to its glory. आज जर पळयलें जाल्यार इट लुक्स लायक अ वॉर झोन, एज इफ समबडी हॅज स्ट्रक अ ग्रेनेड आनी लोक सगळे हेल्टर स्केल्टर धांवता, अशी आज परिस्थिती आसा. ती जाग्यार पडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ती जाग्यार पडपाक सरकाराक पसून ओपोजिशनाचो पसून आदार जाय तर जाल्यार तो घेवंक जाय. म्हणजे पयलीं हांवें सांगिल्लें तांकां की पुर्तुगेजांचेर तुमी अगेन्स्ट उलयतात. पुर्तुगेजांनी सादें केल्लें म्हूण 5 कान केल्ले म्हूण, आनी ते 5 कानान ते ड्रेन आवट जाताले म्हूण. तुमी ते कानूच बंद केले म्हूण. कितें पुर्तुगेजाक गेले आनी आनी आपले कितें तें आपली ओन वखदां हाडलीं फुडें. आनी वखदां हाडून कितें जालें तें आमी पळयतात. इट ड्रावन्स विथ अ लिटल बीट ऑफ अ रेनी स्पेल. सो इट्स अ मॅसीव फेलियर. वी हॅव टू गो टू द बॉटम ऑफ इट. आय विल कोऑर्डिनेट विथ द ओपोजिशन इफ वी कॅन मीट a common point to floor the government only on this issue through a half an hour discussion or something like that, then we will explore that. Also, one big topic, even the top activists in Goa, they're talking about is Madai, giving a one whole day to talk on Madai. It's not a question of whole day. Under the procedures in the house, you can ask for a half an hour discussion. Half an hour discussion can extend to a long period. So it's a long discussion, short discussion. We can have that. Madai, one thing is very clear, that the Goa government has surrendered in front of Karnataka. We have sent 3 officers there. There is a news item in the Indian Express, which is from the Bangalore edition of the Indian Express, saying Prava has given a clean sheet to Karnataka as far as diverting Madai is concerned. First thing, the inspection of Prava during the monsoons is itself a very clear indication that they wanted to hide the lie. See, the diversion cannot be seen in monsoons. आज उटंगराच्या पावसान आनी जंय जे भशेन तांणी डिफॉरेस्टेशन केलां, सगळे दोंगर जे आसा तातूंतल्यान सामके व्हडले म्हळ्यार सगळ्या कडच्यानूच तुका धबधबे आयिल्ले भशेन दिसता. त्या हातून सकयल उदक डायवर्ट जालां म्हूण कोणाक दिसतलें आनी कितलीं मिनटां तांणी थंय काडलीं. सो सगळें इट इज जस्ट एन आय वॉश. आनी सरकार जें उलयता की ना आमी लेटर बरयतले, आतां लेटरां बरोवपाकूच हें उरतलें आनी म्हादय तांणी डायवर्ट करून ती ऑलरेडी जाली. ऑन द ग्रावंड देर आर पीपल हू हॅव रिपोर्टेड, देर इज द टायम्स ऑफ इंडिया which has reported, which is clearly showing that diversion has already taken place. Government should have actually taken the help of environmentalists like Rajendra Kerkar, like Nirmala Sawant, all these people who have very sincerely been fighting the Madai cause for the sake of Goa. Government is using government officers and taking a very bureaucratic response to an issue which is to the chief minister bigger than his mother. So I think we are failing and we are colluding with Karnataka as far as Madai is concerned. 100%. I've said it. No, I've said. ना तातूंत 2 भशेन आहा. स्क्रॅप यार्डां म्हणटा ती आमी मानूंक जाय की सॉलीड वेस्ट. वी कॅनॉट से की स्क्रॅप यार्ड म्हणल्यार सगळें वायटूच अशें न्ही. स्क्रॅप यार्ड इज सॉलीड वेस्ट वीच वूड हॅव हॅड टू गो समवेर. आतां सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून केल्लें आहा, IDC आहा. हाका सोल्युशन म्हणटा तें अशें आहा की सगळे स्क्रॅप यार्ड आयडेंटिफाय करप आनी तांकां एक ऑल्टरनेट रिलोकेशन करपाक सायट दिवप. सो IDCन जर तांकां एक प्लॉट दिलो आनी जंय गालाज घाले की तुमी थंय शिफ्ट जायात. म्हाका म्हज्या मतदारसंघानूय बी हांव आमदार जावचे पयलीं आनी हांव फातोर्डान रावचे पयलीं स्क्रॅप यार्ड आशिल्ले जागे आसात which are now very much in the thick of residential areas. So I also want to shift them. So I am going to move for this, that this should be shifted to an industrial area because it is industrial activity and the government should charge them. Government should take a plot. I am not saying relocate them free. तांकां पयशे लायात
and the city also will become clean, and they will also get, in one area. See, every country in the world has got scrapyards. It doesn't mean it has to be in an unplanned way allowed to just multiply. It has to only go at designated areas. So designated areas have to be found out, and somebody will have to. It's a major responsibility, I think, would go towards the IDC. So IDC can solve this because it's industrial activity. सध्या तुम्ही जनता दरबार घ्याल आणि एक ऑपोजिशनाचे घ्या, म्हणजे एक तुमच्याकडे लीडर एक ऑपोजिशन म्हणून लोक पळयता, काँग्रेसीक सोडून सुद्धा तुमच्याकडे लोक शिवसार, बट तुम्ही काय तालुके काय लीडर अनटचेबल अशें बीन दवरले अशी चर्चा आसा. फॉर एक्झाम्पल 70 भितर तुम्ही अजून जनता दरबार घेवना, बिचोले आनी 70 तुम्ही कंबायन केलो, पूण 70 तुमकां खबर आसा कितली घराणीशाही चल्ल्या कितें, पूण थंय तुम्ही केन्ना एंटर करतले काय, तुमची विश्वासार्हता जर वाडपा जाय आनी जाल्यार अशे जे तालुका आसा थंय सुद्धा तुम्ही 100% सगळे फूल गोंयांत आमी येतले. हांवें तुमकां सांगला ते भशेन केपें आनी सांगे थंय हांव वचूंक ना. सो हाजो अर्थ अशें कितें, म्हाका केपेंचो आमदार आतां काँग्रेसीचो आहा, सांगेचो आमदार BJPचो आहा, कितें तरी अशें पर्सनल इक्वेशना खातीर तें न्ही. इट इज जस्ट दॅट आमी प्लॅनूच करूंक नाशिल्लो की आमी इतले घेतले म्हणून. एकाचे मागीर एक जावपाक लागले, लोक आपोवंक लागले, आनी जाता तितले आमी घेतलां. आतां परळा एसेंब्ली, you can't expect me to be having a Janta Darbar tomorrow. That would not be in the right way, because in the assembly one has to be prepared. So ताजे खातीर हांवें आज मेरेन सकाळीं पेडण्यां घेतला, आतां हाजेर हांव बंद करता. उरिल्ले 2 मतदारसंघाचे इन्क्लुडींग 70 आनी जे सांगे केपें आहा थंयचे इश्यूज हांव घेतलो. एड्रेस जाले जावं नाका, आय वील गो टू ईच एंड एवरी मतदारसंघ. हें हांव करतलो. सगळें गोंयभर आमी भोंवतले आनी ही सुरवात आतां. पण सरकारान आमकां, म्हाका कितें आहा, आज ओपोजिशन आनी रुलींग आमी सगळे जे हांगा आसा आनी तुमी वचून एज मिडिया, आमचो सगळ्यांचो हेतू कितें आहा की वी शूड इव्हेंच्युअली बी वी शूड बी टूल्स इन ट्रायंग टू ब्रिंग अबाउट सोसायटल चेंज, रिफॉर्म्स इन सोसायटी एंड इकॉनॉमी. सो हें म्हळ्यार स्थानीक गोंयकाराचें बरें कितें जावचें हें आमच्या सगळ्यांच्या मनान आहा. ओपोजिशन म्हणून हांव सरकार खंय चुकता तें पॉयंट आवट करता. रुलींग म्हणून सरकार आपूण करेक्ट करता आनी तें काम करता जाल्यार सरकाराकूच श्रेय मेळूंक शकता. ही प्रक्रिया एलाव करपाक जाय सरकारान. जर करना जाल्यार ताजो कितें अर्थ जाता. अर्थ असो जाता की तुमकां लोकशायेन तुमी यू डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी. तुमी तें 25 जून संविधानाची हत्या जाली म्हणून ती इमर्जन्सीच्यो खबरो सांगनाकात. हांगा संविधानाची हत्या एवरीडे जाता, सदांच जाता. हांगा म्युनिसिपालिटीन हात वयर काडून इलेक्शनां केलें, ती संविधानाची हत्या न्ही ती, सगळ्याक हांगा जाता, चालूच आहा. सो तें आमी पयलें आमकां लागूंक जाय. आमी हांगा डेमोक्रेटीक प्रिंसिपल एलाव करून, म्हळ्यार एसेंब्लीन डिबेट एलाव जावंक जाय. हे लोकांचे सादे इश्यूज, हातूंत राजकारण कसलेंच ना. हांवें जे आज सगळे जनता दरबार केला, खंयच हांवें गोवा फॉरवर्डाचो लोगो लावंक ना. हांव फक्त विजय सरदेसाय म्हणून गेल्लो आहा. खूब पक्षाचे लोक म्हजे म्हऱ्यान आयले. आज पेडण्यान BJPचे पसून लोक आशिल्ले. सो अशें कांय न्ही तें की तांकां दिसता की कोणे तरी हे इश्यूज रेज करूंक जाय. आज कितें जालां, रुलींग पार्टी म्हणटकच तांचे हातपांय बांदिल्ले आसा अशें तांकां दिसता. कित्याक ते सरकाराचेर क्रिटिकल खंयचीच इश्यू रेज करूंक सोदनात. पूण क्रिटिकल इश्यूज एक्झिस्ट इन गोवा. ते नाच अशें कोणाच्यान म्हणूंक जायना. ते खरें आसा आनी ते दिश्टी पडटा. ते ज्वलंत इश्यूज आहा. सो 70 विश्वजीत राणे कडेन म्हजें कितें रिलेशन ना आनी कांय ना. थंय वचपाचें आहा जाल्यार वतलेच आमी. सगळ्याक वतले, थंयच म्हणून न्ही, सगळ्याक वतले. आनी थंय जाता थंय आमी लोकांक आदार करपाक ट्राय करतले. इश्यू म्हणटा तो असो एक वायट दिसता ते 70 आनी चड करून तुमचे मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात. म्हादय म्हणटा ती थंयच्यान सुरवात जाता. आज लोक जर खरे उदकाक फाटीचेर जावन मरूंक लागतले जाल्यार ते पयलीं थंयच्यान जातले. थंयच्या लोकांक अशे लाचार केल्ले आसा की तांकां म्हादय म्हणटा ती कशीच ते काना मनार घेनात. तांकां दिसता की सरकार तांकां पॅकेज्ड मिनरल वॉटर धाडून दितले आनी ते पॅकेज मिनरल वॉटरान ते न्हातले आनी खंयचे यूज आमी जे करता उदकाचे तेय करतले. आनी इतले तांची अशी मनस्थिती जाल्ली आहा. सो वीच आय थिंक इज अ व्हेरी बॅड थिंग फॉर गोवाज डेमोक्रेसी एंड वी वील बी द वॉयस ऑफ द पीपल फॉर शुअर. सो सध्या गोंयांत आतां गाजता तो TCPची विशय. सो तो तुमच्या इश्यू भितर तोय घेतलो तुम्ही, कारण तुम्ही जे लिस्ट वाचून TCPचो उल्लेख नासलो.
ना हांवें लँड कन्वर्जन पेडण्यां अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट म्हणटा तो हांवें म्हणिल्लो आहा तुका. पण TCPच्या हातून एक इशू आहा जो हांव ताजेर एक हातून टच जावंक सोदना खुबदां इतल्या खातीर कित्याक 16B हाडपी मनीस हांव आशिल्लो. 16B कित्या खातीर हाडिल्ली त्या टायमार रिजनल प्लॅन नवो जर हांव करूंक पसून गेल्लो जाल्यार तो 2021 करचो पडटालो. हांव जाल्लो मंत्री 2017. 4 वर्सां हांवें कांय करप ना उगीच थंय बसप अशें आसपाचें. 2021च्या रिजनल प्लॅनान ओल्ड रिजनल प्लॅनान जो दिगंबर कामतीन केल्लो तातूंतय त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो करेक्टूय करपाक जाय आशिल्ल्यो. सो तशें स्टेटेड एम्बिशन इज द रायट थिंग. पूण आतां कितें जालां आतां तांकां चान्स आसा रिजनल प्लॅन करपाक की बाबा तुमी रिजनल प्लॅन करा म्हणून. पूण ते करना. ते कित्याक करना दीस इज द पॉयंट. अरे करूं येता न्ही तुमच्यान रिजनल प्लॅन. खूब जाणांक नॉर्थान अशें फिलींग जाता की सावथान लोक ओपोज करतात सगळ्याक. सावथाचो मागीर कर म्हणटा. सावथ न्ही साश्टीचो मागीर कर. तूं पेडणेचोच तालुको पयलो घे. पेडणे इज द इंजीन ऑफ ग्रोथ फॉर गोवा एट द मोमेंट. नवो एअरपोर्ट आयला. एअरपोर्टाची स्थिती कितें आसा. लोक थंय येतले. डेमोग्राफीक चेंजीस जातल्यो. CISFची कॉलनी जाता. 4000 लोक रावपाचे आहा CISFच्या कॉलनीत. पेडणेकार सरपंच जातलो फुडें ते पंचायतीचो काय आनी कोण जातलो हो प्रश्न आहा. सो अशे इश्यूनी आय थिंक अ रिजनल प्लॅन इज द नीड ऑफ द आवर. So I will try to impress upon the government. I think that it's high time that you do regional planning. कित्याक कितें जाता एक इशू असो जाता की प्लॅन्ड डिवेलपमेंट म्हणटा तो गोंयांत आसूंक जाय. आज गोंयांत जमनीक प्रेस आसा. लोक येतात हांगा. एकदां फाल्यां जर उत्तरांचल हिमाचल जे फ्लड्स आयले आनी कितें जालें तशें जर गोंयांत जालें गोंय कोणाक जाय मागीर. सो तें जावपाक पयसूय ना. तें जावचें ना अशेंय म्हणूंक जायना आमी. सो ही परिस्थितीन आमी हाडूंक जायना. एंड दॅट ओनली कॅन हॅपन बिकॉज ऑफ अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट. सो माय फिलींग एंड माय स्ट्रेस इन टावन प्लॅनिंग डिमांड्स वूड बी मेक अ रिजनल प्लॅन. एंड इवन द चीफ मिनिस्टर हॅज टू instruct his minister to have a regional plan. Make that regional plan by taking people into confidence. Do it because now the time is already 21 जाऊन गेल्ली आहा. We are in 24. So it's long overdue. So make a regional plan. वायट कितें आहा तातूंत. थोडे जागे कन्वर्ट करचे पडटले. कन्वर्ट करचेच पडटले. यू कॅनॉट हेल्प इट. पॉप्युलेशन वाडलां. लोकांक लोक चड येवपाक लागल्या. पेडण्या अशे एरियेन एअरपोर्ट जाला. थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटी पास जाल्ली आहा. एम्प्लॉयमेंट जातलो. लोक रावतले खंय. सो सरकारान भिवपाची गरज ना की आपूण कन्वर्ट करतलो म्हणून आपूण लिपता आनी तुमी लिपून चोरयां कन्वर्ट करतात. तातूंत कितें फायदो आहा. ट्रान्सपेरन्सी म्हणटा ती इज द हॉलमार्क ऑफ गूड गव्हर्नन्स. हांगा ट्रान्सपेरन्सी कांयच ना. इट्स कंप्लिटली ओपेक. आमचे हांव जे मतदारसंघान आसा थंय हांव लोकप्रतिनिधी आसून पसून थंय एक मास्टर प्लॅन म्हणून येता जो G. सुडान डिक्लेअर केल्लो. जो मास्टर प्लॅन थंयचो आमदार सांगता जो विश्वजीत राणेन विकास पुरुष म्हणला. तो सांगता की हो मास्टर प्लॅन लोकांक दाखोवपाचो गरज ना म्हणून. पब्लिकाक दाखोवपाचो गरज ना. लोकप्रतिनिधीक पसून दाखोवपाचो गरज ना. म्हळ्यार म्हज्या मतदारसंघान कितें जातलें तें म्हाकाच खबर ना. काल बाबूशे उलयला ते खरें म्हणटा. बाबूश उलयला तें बाबूशाचो पार्टीचो ODP. आय एम टॉकिंग अबाउट मास्टर प्लॅन विच इज अ मच बिगर डॉक्युमेंट. ODP इज ओनली इन प्लॅनिंग एरियाज. घेवचोच ना म्हणटा न्ही तो. ही हॅज मेड अ स्टेटमेंट. दिगंबर कामतीन स्टेटमेंट काडलें लोकांक कांय समजना म्हणटें. अरे हें कितें. नितीन गडकरीन कितें उलयलां. नितीन गडकरीन उलयलां की गोंया खातीर मास्टर प्लॅन करा म्हणून. ताणें रिजनल प्लॅन म्हणून हांव रिजनल प्लॅन म्हणटा. आय एम गोईंग पिन पॉयंटेड. नितीन गडकरीन तांकां अशें सांगलां सर्वे करा म्हणून. लोक तुमचेर कितें उलयता तें. हांव तांची सर्वे करता फुकट तांकां. हे म्हजे जनता दरबार म्हणटा ती फुकट सर्वे तांची. तांचे खातीर सर्वे ही. तांकां कळटलें कितें लोक तांचेर उलयतात तें. सो तें जर पळयलें जाल्यार तांकां कितें तरी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा. ते करतात काय ना हो तांकां करूंक जाय हो ना. म्हाका दिसता नितीन गडकरीन क्लियरली सांगिल्लें आहा की गोंयची जनता 27 तुमकां मतां मारची ना म्हणून. क्लियर सांगलां तांकां. कित्याक सांगलां. तांणी सांगलां द रिजन फॉर द एक्झीट ऑफ द काँग्रेस मेक्स युअर एंट्री. तुमी जर तेंच केलें जाल्यार तुमची एंट्रीक आनी कांय अर्थ ना म्हणून. सो तुमची एक्झीट जातली म्हणून. बरें आतां तुमी म्हाका सांगा. लेट्स गो एंड लूक एट द होल थिंग. काँग्रेस पार्टीक उडयली कोणें BJPन. लिडर कोण आशिल्लो पर्रीकार.
केन्ना उडयले 2012 मुखेलमंत्री कोण आशिल्लो काँग्रेसीचो तो आज खंय आहा तो नितीन गडकरीच्या भाशणाक सकयल्यान बसून आयकता नितीन गडकरी उल्लेख करता ताका सगळो ही वॉज द एपिटोम ऑफ करप्शन म्हणून ताका ताच्या अगेन्स्ट मोहीम दवरून बीजेपीन बदल हाडिल्ली तो जालो एक हेल्थ डिपार्टमेंट सारको चलयना म्हणून कोण बोवाळ मारताले बीजेपी कोणाच्या नांवान बोवाळ मारताले विश्वजीत राणेच्या टावन प्लॅनिंग कन्वर्जना करून खालें सगळें गोंय काबार केलें इबाड केलें NDTVन प्रोग्राम लायलो कोणाचे विरुद्ध लायलो बाबूश मनसरात PWD रस्ते 3rd क्लास सब स्टँडर्ड रस्ते फक्त सगळे भट घेवन आपूण हांगा वता म्हणून बांदोड्या कोण म्हणटाले बीजेपी कोण मंत्री आशिल्लो सुदीन ढवळीकार आज पावर मंत्री आहा पावर स्कॅम केले म्हणून पर्रीकारान बोवाळ घालो कोणाचे विरुद्ध घाले मोविन गुदीन आतां कितें करता तो पुडवे मारून भोंवता आनी आपूण बीजेपी लॉयलिस्ट म्हणून सांगता सो अशी कितलींच एग्जाम्पल आहा ही सगळीं हें आतां जॉयंट वेंचर जालां ऑफ करप्शन हें सगळें जें चलना ती मनी की बात ती तांकां दुखता हें उतर म्हणलें जाल्यार आनी हें उतर खरें कित्याक तांकां पडलां तें फक्त मनी की बात आनी ताजे खातीर ते 27 घरा वतात हें नितीन गडकरीन अनावन्स केल्लें आहा ताजे खातीर हांव ताका सारकें जाहीर भशेन देव बरें करूं म्हणटा काल विश्वजितान आनी उल्लेख केलो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी TCPची मदत घेतली म्हणून कित्याक घेवची न्ही घेतले जाल्यार कित्याक घेवची न्ही TCPची मदत घेवप हे सगळे लोकांचो रायट मरे मदत घेवप कोणाच्या नाडाक मदत म्हळ्यार कितें म्हजो फाल्यां हांव जर घर बांदता आनी म्हाका जर प्लॅन घालूंक जाय हांव TCPक घालतलोच मरे तो कित्याक घालप न्ही हांवें तूं सांग म्हजें जर भाट आसा कायदेशीर मदत ऑफकोर्स कित्याक घालप ना इफ आय वॉन्ट अ परमिशन फॉर माय प्रॉपर्टी बेकायदेशीर तो कित्याक करता कोणाचे बेकायदेशीर कित्याक करता तो ताका कोणें खंयच्या कायद्यान सांगला ताका बेकायदेशीर कर म्हणून कितें लिगल एव्हेन्यूज जे आसात ताचे वापर करप सगळ्यांचो रायट मरे तो हें हक्क न्ही तो तुम्ही म्हणटा कायदेशीरच मदत घेतली आसतली हांव नकळटा आनी कोणें ताजे कडेन मदत घेतल्या ती म्हणून एक तुका हांव सांगता तें अशें in the absence of any set procedure, one has to use the procedures which are in force. What are the procedures in force? Are the same ones we are opposing. We are saying 17 जावचें we are saying 39A जावचें न्ही हें सगळें कित्याक आतां चालू आहा कित्याक द ऑल्टरनेट प्रोसिजर ऑफ रिजनल प्लॅन इज नॉट देर सो म्हाका जर म्हजी जमीन एक पॉप्युलेशन वाडटा ते जाग्यार आसा आनी म्हाका ते जमनीन बांदपाक जाय वो कितें करपाक जाय कशें करप हांवें सपोज म्हाका म्हजे कडेन बीच प्रॉपर्टी आहा दर्या बीच प्रॉपर्टी आसा बीच प्रॉपर्टीचेर कितें करप आसता हॉटेल बांदप आसता ओय ना CRZ आसात तशें न्ही घर बांदूंक मेळना विजय मल्ल्याचें किंगफिशर विला आशिल्लो ताचें परमिशन हॉटेलाचें आशिल्लें सो ताणें घर म्हणून बांदूंक ना तें हॉटेलूच म्हणून बांदलां तें सो म्हजी फाल्यां जर विजय सरदेसायाची जमीन आहा बिचाचेर आनी म्हाका थंय हॉटेल बांदूंक जाय हांवें कितें करपाचें रावपाचो विश्वजीत राणे वतलो आनी मागीर घालतलो म्हणून कित्याक घालतलो म्हजी जमीन लिगल आहा हांवें लिगल टॅक्स फारीक करून जमीन घेतिल्ली आहा आय वील एप्लाय टू हिम फॉर कन्वर्जन वॉट एम आय सपोज टू डू वेर इज द प्रोसिजर हांवें घेवं ना तुका बीच प्रॉपर्टीचे हांव आय एम गिवींग यू एन एक्झाम्पल फाल्यां म्हजी बीच प्रॉपर्टी म्हजी आशिल्ली हांवें विकली हय वापर करून ती जमीन लोडा सारख्या मनशाक विकता थंय व्हडले 5 स्टार पळय एक तुका सांगता हांव नॉर्थ गोंयचे जनतेचेर हें एक रिफ्लेक्शन की तो मनीस आपल्या एडवर्टिजमेंटान सांगता कम एंड कॉन्कर गोवा ग्रॅब युअर पार्ट ऑफ गोवा आनी गोंयचो सरकार ताचेर एक उतर काडना हें आमकां दिसता आमची कात गेंडे न्ही गेंडे म्हणटा आमचो स्टेट एनिमल मरे हें तो गोवो तरी पोतकल्लो हे गेंड्या परस पास्ट आमची कात जाल्ली आहा इतली दाट जाली आमची कात आमकां लग उत्तर गोंयच्या लोकांनी कशें उलयता कापां सुद्दां तुमची दाखय हांगा साश्टीन करून हें स्टेटमेंट कर म्हणून ग्रॅब युअर पार्ट ऑफ गोवा म्हणून करूच तो मनीस बांदपाचें सोड ताजे पयलीं होल्डिंग तेन्ना घालतात तें वतलें रातयाच ना ऑफकोर्स जावंक जाय म्हाका पेडणेच्या लोकांनी आज सांगला मरे आमी एक्सेप्ट करून 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 सगळें केलें हांव तुका सनबर्नाचें सांगता सनबर्नाचें म्हाका दिसता की सावथ गोवान सनबर्न येवपाचेंच ना सनबर्नाकूय येवपाचें ना ताका नॉर्थ गोवानूच जाय पण ताचो प्रॉब्लेम कितें जाला गेल्या वर्सा ताणें म्हणलां
की आमकां नाका म्हणून यांनी. सो आतां तांकां कशें तरी कारण घेवन ते नॉर्थ गोवान येवंक सोदता. म्हणून ताणें कितें केलां, एक पिल्लू सोडलां की सावथ गोवान येतलें म्हणून. कोणें म्हणलें हें आतां? खूब जाणांनी रिएक्शनां हाडलें, प्रेसार हाडला की सावथ गोवान सनबर्न येता. खंय आयलां तें? कोणें म्हणलें तें? परसेप्ट सनबर्न करपी परसेप्टाची वेबसायट गेली जाल्यार जागो खंयचो म्हणून आयला, सावथ गोवा म्हणून आयला, येवंक ना. प्लेस टू बी डिसायडेड म्हणून ताणें बुकींग स्टार्ट केलां. हरिंदर सिंगान लास्ट टायम कितें म्हणलें की आमी आनी गोंया करचें ना. ताणें हें म्हणलें की आय एम सेलिंग माय ब्रँड. सो मे बी द ब्रँड इज सोल्ड. आय फील द मेनी ऑफ अस आर रिएक्टिंग मे बी बिकॉज ऑफ द सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस सावथ गोवा आनी रिस्पॉन्सीव सावथ गोवा. क्विकली ऑन द रिस्पॉन्स. हांवें रोखडेंच म्हणलें नाका आमकां गुजराताक व्हर, हें तें फटाफट आयलें रिस्पॉन्स. कित्याक आयलें? कित्याक आमी पेपर वाचता, आमी रिस्पॉन्ड जाता. तें आयकून ते आतां म्हणटले ओके आमकां सावथ गोवा सगळें ओपोज करता, आमी पेडण्यां वता. GMR आहा, पेडणेचो भाटकार देशप्रभू न्ही व्हडलो, पेडणेचो भाटकार GMR आज. विस्कॉन द पेडणे म्हणून तें टायटल आशिल्लें तें जितेंद्र देशमुखचे फॅमिलीक आशिल्लें, तें आतां GMRाक मेळ्ळां. सो पेडणेचो खरो व्हडलो भाटकार सावकार म्हणटा GMR फाल्यां ती हें तें तुगेलें सनबर्न थंय लायता आनी सरकार ताका फूल सपोर्ट करता. गेले खेपे मुखेलमंत्री ताका दिवपाचो आशिल्लो परमिशन, तेजो नो. ऑलमोस्ट दिवपाक आशिल्लो ना, मागीर आतां कित्याक दिवचो ना? सो म्हाका दिसता आमकां ओगीच ताणें एक पिल्लू सोडिल्लें आहा, तें कांय ना, तें नॉर्थ गोवानूच येतलें आनी त्याच गांवांत तांकां सगळें वेलकम आहा. आय एम नॉट वॉन्टिंग टू कास्ट एस्पर्जन्स ऑन एनीबडी, बट एक सांगता की हांगाची जनता खूब एक्सेप्ट करता. एक कितें आहा, ओवरऑल तुमी चिंतात की गोंयान ट्युरिस्ट येता ते आमकां आयिल्ले जाय. ट्युरिस्ट नाका म्हणपी हांव मनीस न्ही. गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ते ट्युरिस्टां खातीर आसपाक जाय, कित्याक ना जाल्यार ते हांगा येवन पयशे मोडचे ना. आय ऑल्सो बिलीव इन दॅट. पूण एक आहा की तांणी येवप, हॉटेलांत रावप आनी तांणी वचप. तांणी जर घरां बांदून हांगा रावपाक लागले जाल्यार मागीर हांगाचो मनीस खंय गेलो? सगळ्यांकूच गोंया येवन रावंक जाय. गोवा इज अ फॉरेन कंट्री इन इंडिया वेर यू कॅन एंटर विदावट अ पासपोर्ट. हें फिलींग आहा नॉर्थ इंडियेच्या लोकांक. गोंय पावलो म्हणल्यार तूं दुबय पावलो, थंय तरी विजा ऑन अरायवल. हांगा विजा ऑन अरायवल पसून ना. हांगा सुशेगाद तूं 2 वरांत पावलो आनी जाय ते भशेन तूं करता म्हणून. आमच्या सरकाराकूय पडूंक ना. आनी ती जमनी ते घेत आहा. आनी आमचे गोंयकार, म्हजे कितलेच फ्रेंड आहा जे म्हाका सांगता दोडामार्ग बरी आहा जमीन म्हणून. कितें? अरे दिल्लीवाल्यांक खबर ना दोडामार्ग बरी आहा म्हणून? ते थंय वचना, ते गोंया रावता. आमी गोंयच्यो जमनी विकून थंय वचपाक सोदता. ही आमची आतां परिस्थिती जाल्या. सो आय थिंक इट्स अ व्हेरी सॅड स्टेट. नीड्स अ होलिस्टीक रिस्पॉन्स, नॉट इन बिट्स अँड पीसीस. द होलिस्टीक रिस्पॉन्स इज प्लॅन डेव्हलपमेंट. प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा तें हाडूंक जाय. विश्वजीत राणे स्टेबल आहा. हांवें ताका पयलीं सांगिल्लें, तुमकां याद आसतली, पयलेच असेंब्लीच्या सेशनान हांवें ताका सांगिल्लें ह्यो सगळ्यो केस करचे परस तूं 16B स्क्रॅप कर, तूं रिजनल प्लॅन स्टार्ट कर. एक तालुको 3-3 म्हयने तकलेन दवर. 36 तालुके 12 तालुके 36 म्हयन्यान तुजे सोंपतले. 36 म्हयन्यान गोंयाक एक बरो प्लॅन मेळटलो. तातूंत जमीन एक्स्ट्रा थोडी कन्वर्ट जाली, कोण तुका कांय म्हणचो ना, कित्याक पॉप्युलेशनूय वाडलां, लोकांच्यो गरजो वाडल्या. पूण सुशेगाद कर म्हणून स्टार्ट विथ पेडणे. तो म्हणटा तूं हें कितें आतां हें यू नो द हांव टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो आनी द रेगुलेशन्स, द बॅकबोन ऑफ अवर रेगुलेशन्स इज द रिजनल प्लॅन. So what are regulations? Regulations are the laws by which you give permission, by which you say setback is to be so much, by which you say 300 FAR can be done here, can't be done there, can be done here. हे सगळें हाजो मेन फाटीचो कोणो म्हणटा तो रिजनल प्लॅन. तो नाका म्हणून हाऊ कॅन यू हॅव प्लॅन डेव्हलपमेंट? आय डोंट, दिस लॉजिक डिफायज मी. Very yes, 100%. See, what is happening is Goa Miles is an app-based platform. Now, why should an app-based platform have a counter in MOPA? You have an app. Let person ask it on the app. Let them come there. स्थानिक लोक जे पेडणेचे आहा, ज्यांनी आपली एक ग्रीनफिल्ड कितें तें ग्रीनफिल्ड टॅक्सी एसोसिएशन कितें घालताली, ते बिफोर एअरपोर्ट ना, ब्लू न्ही, ब्लू म्हणटी सरकाराची, सरकारान ब्लू दिला ते ओके आहा. अरे ते मागतात, तांकां दिना हे काउंटर.
येते रेंट काराक दितात. सो म्हाका समजना हो एअरपोर्ट कितें चल्ला तो. सगळ्या कडेन GMR जोडटा. आज 1200 टॅक्सी प्लस आसा मोपान. एक मनशाक एक भाडें मेळना पर डे. पूण तो कितले दिता, तो इतले 120 भाड्याचे पयशे हाका फारीक करता GMRाक. आतां मोवीन गुरीन कितें अनावन्स करता की आपूण आनी लायसन्सां दितलो. ती कसली हाका ती कसली ती ब्लू टॅक्सी. अरे थंय 200 टॅक्सी दिल्ल्यो, तातूंत 168 घेतल्या, 32 उरल्या. 32 उरून तो आनी टॅक्सी कोणाक दिता. सो हे फक्त ही मनी की बात. हे ताका लायसन्स दिता, आपले पयशे घेता थंय. सगळें कमिशन हे. देर इज नथींग एल्स. स्थानीक मनशाक कावंटर कित्याक मेळना. आनी गोवा मायल्स जे आहा, इफ इट इज अ एप बेस्ड प्लॅटफॉर्म, वाय शुड इट हॅव काउंटर्स. खंयच्या एप बेस्ड तूं एप मार तो येतलो मरे. तूं कित्याक काउंटर दिवंक जाय ताका. आनी स्थानीक मनशाक कित्याक दिना तूं. कोणें उत्तर दिवपाचें. आतां हांव हे एसेंब्लीन काडटलो. तुका म्हाका 100% गॅरंटी आहा सरकार उबो रावन सांगतलो तें GMRाचें म्हणून आमी कितें करतले काय. ताजो अर्थ कितें. GMR इज होल्डिंग पेडणे टू रॅन्सम. हायजॅक केल्लें आहा, किडनॅप केल्लें आहा पेडणेकारांक. अशें जालें ना अर्थ ताजो. अरे तुमी सरकार म्हणून दाखया मरे दॅट यू हॅव सम स्पायन. 100% दिस टॅक्सी इश्यू वील बी रेस्ड. सी इट इज इजी टू से टॅक्सी कार डेकॉयट म्हणून ते हें लायना कित्याक कितें तोंडाक ते चार्ज करता. अरे तुमी ताका हें दिलो, मिटर दिलो ताणी मिटर घालो मरे. एप बेस्ड हाडपाचें आनी जाल्यार मिटर कित्याक घालूंक लायलें तुवें तांकां. वॉट इज द आन्सर वीच मुवीन हेज. सो एवरी टायम तुमकां जेन्ना दुवाळे मारतात, दुवाळे केन्ना येता वेन यू आर एक्सपेक्टींग. सो तेन्ना तूं काडटा आनी एक नवे प्रयोग हाडटा. तुवें काडलो आनी पयलीं तो हो हाडलो, आतां स्पीड गव्हर्नर म्हणून हाडलो. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. एक्सिडेंट जाता रेंट कारान मरे. स्पीड गव्हर्नर ते खंय लायता. स्पीड गव्हर्नर टॅक्सी म्हळ्यार सगळे एक्सिडेंट टॅक्सीच करता गोंयांत. प्रायवेट मनीस एक्सिडेंट करना. अर्थ कितें आसा. हांकां कांय पळय दे डोंट हॅव अ ब्रॉड विजन एट ऑल. ते फक्त आपल्याक कितें मेळटलें. दीस इज अ ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्मेंट. म्हाका कितें आसा, म्हाका कितें मेळटा हातूंत काय म्हणून तो मंत्री विचारता. आनी मंत्री म्हणून ते तूं चिंतशी मंत्री सुप्रीम म्हणून. हांगा कॅबिनेट आहा. कॅबिनेटाचे सकयल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आहात. ते मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक BJPचे ऑफिस बेरर तांकां एक पोर्टफोलियो दिल्लो आहा. हो तुका, तो ताका. सो हे सगळे कलेक्शन एजंट. सो दे आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. हे म्हाका एका बरे सिनियर मंत्र्यान सांगलां. विजय बाबा आपूण मंत्री आहा पूण आपल्या अंडर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट आहा. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपलो कोण सोयरो न्ही म्हणून, आपल्या मतदारसंघाचोय न्ही म्हणून. तो एकूच मतदारसंघाचो आनी सगळ्यान हायस्ट ऑफिस जें आहा गोंयांत म्हळ्यार सारकें वयर दोंगरार आहा, चडावाचेर आहा, थंयच्यान तो हँडल करता सगळें आपलोय पोर्टफोलियो. दीस इज अ फॅक्ट. वॉट मोर टू से. ट्रेडिशनल फिशरमॅन इश्यू आहा. ट्रेडिशनल मरीना प्रोजेक्ट ज्वारीक इफेक्ट जातलो ताजेर तुमचें कितें म्हणणें. 100% हांव ट्रेडिशनल फिशरमॅना बरोबर आहा. आनी तांकां सगळें प्रोटेक्शन मेळपाक जाय अंडर द लॉ. आनी जे LED फिशींग आनी मळपेच्यान येवन बुल ट्रॉलिंग करतात ताजे अगेन्स्ट आमी जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना थंयचे मंत्र्याक हांगा हाडून आमी ताजेर बॅन घाल्ले. पूण हें अजून हांगा आतां चालू आहा आनी सरकाराक तांचे पडूनच वचूंक ना. तें म्हाका तांणी सांगिल्लें हांगा येवन. हांगाचे चड करून आमचे दोनापावलचे खंय सकयल कितें म्हणटात ते काकरा. तुम्ही म्हणता की हे सगळे सरकार मंत्री सगळे बॅगांचे एजंट. बॅगांचे एजंट न्ही ते सगळे. सो इतले आसून असेंब्लीन प्रश्न बी काडून कितें फरक हेंका पडटलो काय ते ना. तो फरक पडपाक जाय. हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी आहा आनी तुजी आहा. तूं तांचे कलेक्शन एजंटाचें आयकून तुका तांकां जाय तें बरोवं नाका. तांकां नाका तें बरय जाल्यार मागीर फरक पडटलो. सो सगळे एवरी वन ऑफ अस हॅज टू स्टँड फॉर वॉट वी आर सपोज टू स्टँड फॉर. आज कितें जालां तांकां दिसतालें मिडियाक आमी मॅनेज करतले, हाका मॅनेज करतले, ताका मॅनेज करतले. काल तूं पळय स्कील कितें तें स्कील यूथ डेव्हलपमेंट वीक वर्ल्ड यूथ. अरे केदें व्हडलें हें. हांव तें पळयतां कितें हें बाबा WYSD कितें हें. कार्नवालचो दिसलो मरे म्हाका काल आसा काय पावसान म्हणटा कार्नवाल खंयचो जालो. कला अकादमीन आनी हें सर्कलां बी सामकी बरी डेकोरेट करून. आमी कितें जाता काय पयल्या वर्ल्ड. अरे स्कील डेव्हलपमेंट कांय नाच. क्वेश्चन आहा म्हजो बाय तूं पळय उत्तरां कितें दिता तो. हायस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आफ्टर लक्षद्वीप. लक्षद्वीप म्हणटा कितें तो गांव थंय आनी कांय ना.
थंय 9 पॉयंट कितें आसा हे 8.5 आहा अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स विच आर गिवन बाय स्टॅटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन मिनिस्ट्रीन. सो इतली परिस्थिती आसतना हांगा हे सेलिब्रेट करतात कितें स्कील यूथ डेव्हलपमेंट कसलो तो कोण तरी इव्हेंट मॅनेजराक दिला तो काडटा इतले थोडे 2 बोनेरां लायतलो 2 कोटी म्हणटलो ते कोटी बिटी म्हणटा कांय न्ही जाल्या ते आयकूंक जर गेलो आमी आनी सेलिब्रेट करता म्हाका भंय दिसता कोण येतना कितें काय पूण आमचे ते ऑर्गनायझर लोकल आसता ते कोटी केन्नाच पावना ते लाखांचेर पावतात आनी काय बरी फेस्टिवलां जातात. हांगा पळय मरे ते पयर जालें ते सांजांव ते कितें ते कदेलां पसून नाचनाशिल्लीं कदेलां पसून प्लॅन घाल्ली अरे ती कदेलां तरी एकमेकाचेर वयर घालून दवरपाची मातशी तरी पुलीस येवन बसल्या क्रावड करपाक. आनी कितें आहा हे सगळे मंत्री भरपूर पुलिसांक घेवन भोंवता भरपूर पुलीस बॉडीगार्ड बाउन्सर हे ते बाउन्सर म्हणटे आनी हांव काडपाचो आहा एक खेपे हे बाउन्सर म्हणटे कोण काय म्हणून खंयच्या कायद्यान पडटा हे काय म्हणून मंत्री बाउन्सर घेतात बॉडीगार्ड घेतात पुलीस घेतात. मुख्यमंत्री त्या दिसा वतनच्यान सेक्रेटरिएटान एसेंब्लीन येवपाक 5 गाडयो घेवन येता. अरे हांव येतालो तेन्नाच अरे हांव कितलेंचदा एसेंब्लीन गेल्लो आहा चलत गेला मरे चलपाक बरें मेळटा हेल्दी ऑल्सो टू वॉक. हांव भिता आसतलें केन्ना भिता तूं केन्ना भिता खाला तेन्ना भिता न्ही कोणाक टोपी बी घाल्यार विवप तें नाल्यार आमी कोणाक भिता पळय म्हणून. Full. No, I am saying it is done from top to bottom and it's got full protection from the top. Everybody, the whole government is transactional. The government is not looking at public good, the government is looking at what is good for the minister. How much is in it for himself. And this is an opinion not only by an opposition legislator, I am quite sure this opinion is shared by even the ruling party cadre. Because this is what today has been spoken to me on camera in Pedne. You just check and you see who is speaking that. Panchas, Sarpanchas are speaking this. Our land is for sale. Goa is put up for a fast track sale. I was always saying that it was being put up. Now I fear that Goa won't be there in 27 for us to even make it recover. That is the fear for me. लास्ट असेंब्लीने विषय काढला तो कोकणी वेबसाईट आणि सीएमान प्रॉमिस केलं पण 1 वर्ष झाले अजून काय नसो कोकणी कित्याक पडतलो तो आणि पहिले आयटीएन कोकणीचे दाख कित्याक पडला आयटीएन परदेशी भाषा शिकयतात हां आयटीआय भितर तुम्ही विषय काढलेलो 100% अरे आमी कोंकणीवादी मरे निजाचे कोंकणीवादी आमी सारके ते आनी काडना जाल्यार कितें आहा पूण एक आहा हे सीएमा कडच्यान कोंकणी खातीर हांव व्हडलें कांय एक्सपेक्ट करना. पण तो कोंकणी उलयता तो उलयता आसत पूण ताका काळजान कोंकणी जाय ती म्हाका दिसना. सर ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन 300 crore ग्रँट घाल्ल्या पूण अजूनय ब्युटिफिकेशन काय स्टार्ट जावंक ना तेजेर तुमचें कितें म्हणणें. म्हाका ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाचेर कांय उलोवपाचें ना कित्याक हांव ते कमिटीन ना. आनी सेकंड ओल्ड गोवा म्हणटा ती एक हेरिटेज सायट. इट वॉज कन्सिडर्ड द रोम ऑफ द ईस्ट एट वन टायम. ती सायड आनी जंय गोंयचे सायबाचें एक्सपोजिशन जाता तें एक धार्मीक इव्हेंट ताका सरकार जर तेंको दिता आनी इवन पोप बी येता जाल्यार तें बरें वस्त. हांव काय ते कमिटीन ना खंयचें काम ताणें हातान घेवंक जाय आनी घेवंक जाय आशिल्लें ताजेर हांवें कांयच अभ्यास करूंक ना बींग नॉट पार्ट ऑफ इट. सिन्स द चर्च इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट इन द हायरकी ऑफ रिलिजन द बिशप्स पॅलेस द बिशप इज फायनल वेन इट कम्स टू द चर्च. सो आय थिंक चीफ मिनिस्टर इज गॉन एंड मेट हिम दॅट डे. तें बरे भशेन जावचें तातूंत आमी कित्याक हें घालया. आय एम नॉट सेईंग एनीथींग अबावट दॅट बिकॉज आय रियली डोंट नो अबावट इट. जाणा जाल्यार उलोवंक जाता की बाबा हें करूंक जाय आशिल्लें. पूण खूब वस्तू अश्यो आसा ओल्ड गोवाच्या परिसरांत जे लोक म्हज्या म्हऱ्यान आयिल्ले आहा. फॉर एग्जाम्पल जे आमचे कार्मेलायट तांचे एक चिंबेल कॉन्वेंट आहा जंय अनइनहेबिटेबल म्हणून म्हळ्यार डेंजरस फॉर हावजींग म्हणून हें सर्टिफिकेट दिलां आनी थंयचे तांकां भायर काडल्या. पूण थंय इलेक्शन चलता ते हातून ते बिल्डींग वीक आसा म्हणून सांगता विच आर दिस थिंग रुईन्स. ते रुईनान भितर इलेक्शन चलता. आतां तांचो डिमांड आहा ते कार्मेलायट हाजे की आमकां ते परते दिवचे म्हणून आमी रिस्टोर करतात म्हणटे. तो इशू हांव रेज करतलो. ओ फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गोवानूय तांचें एक हें आहा जंय ते म्हज्या म्हऱ्यान आयल्या. सो वीच इश्यूज हॅव कम टू मी आय वील सर्टनली रेज दिस इशू.
But as about the exposition, I don't want to speak because I think government is in touch with the church on that. Thank you, sir. Yes.